Ampalayalis. Ampalayalis. Talbos kamote, ampalayalis. Daunan sili. Mustasa. Kumusta ka? Mustasa, kamote. Kamuti. Ito. Ano? Fruits and vegetables. Dito naman tayo. Duhat. Duhat? Duhat, True? yeah. Bili nga tayo. Matamis, masarap. Magkano duhat? Tirintang. Ha? Tirintang. How much? 30. 30? Duhat ba yan? Duhat nga ito. Ngayon lang ako nagkita niyan. Kinakalog, Dito. kinakalog sa I mean dito. Gusto mo? Pwede natin i-try. This one 30? I have 3 times. Pati game. Ah. Duhat. May 3 taste pa, 3 taste. 3 days for suki. Suki mare. Mare suki. Mapakla. Masim. Masim. Mapakla. Taray ka. Kasi kinakalog ito sa asin. Para mawala yung pakla. Ano? Ikaw? Ano pala? Tagal na panahon ako ninakabil. What is that? Longgan? Big longgan. Longgan? Big? Bichi. Dini pa lang marami na pre-taste. No need. Masarap. Masarap. Ikaw na kumain na rin. Taste. 3 days Tikman. for suki. Tikman. Matamis? Konti lang. Very matamis. Sugar. Ba, busog na. Hindi na kailangan bumili yata dito. Yung iba na lang. What? Ay, nahihiya na ako. Lahat na ipinatigay. Paano? No, Paano? only him. Only him. Take. Okay, take. Magagalit. Hindi ka nag-take. Mare. Suki mare. Parang Yemen. Masarap din to. Matamis. Madamit. Matamis. Masarap. Ito na lang. Which one is this? Which one is this? I give inside. Which one? Mango. What mango is this? Pakistan mango. Ah, Pakistan? Hindi nakadisplay. Yun na lang. Sige, bilhan mo naman. Dami mo nang na... Nakakahiya naman hindi bilhan na eh. Ang dami na pinatigay. No need 3 days ha. Enough. I will take this. Artist, no artist. Ate. Sitaw. What's that? Sitaw? This kumusta na kabayo? Ha? Mais no mais? Hello. Talbos tayo, talbos. Mare. Asin. Kamote hab, kamote leaves. Kamutu ni phone. 2 dirham, 35 dirham. 2 dirham. 3 piece 5. Yes, kangkong 1 dirham, 6 dirham. Kangkong ano, parang maganda yata ang kangkong. Ha? Para mas okay pa ang kangkong. How much? How much? 1 dirham, 1 dirham. 6 dirham. Dalawa lang. Dalawa lang ah. This ampalaya leaf, this alupati. Alugbati. Alugbati. Yan. Dalawa lang ano. How many Yung piece? sa ilalim. 2. Dalawa lang. 2 piece copy? Ha? 2 piece? 2 piece. Okay. Ang ganda yung ano. Pero meron siyang... Ano ba yan? Bibili ka nito? Ampalaya. Ampalaya leaf. Kasi ito na yung lulutuin natin. Kamuti no? Kamote. Hindi na yung kamote. Okay na. Alupati no? Dos lang yan. Dos yata yun. How much sa onion? 1 dirham. Small 1 dirham. Big Ano ba yun? Anong onion yan? Pwede yan eh. Parang, kasi magagayat ako ng sikuis. Kaya lalak sa sinigang. Ah. Magkano yan? 1 dirham?
Oo. Okay na to, no? Ano na yan? One bag. Together. Yeah, yeah. How much? Only 4 grams. 4 grams. No need, change. For you, take. What do you have? Ampalayalis. Ampalayalis. Talbos kamote, ampalayalis. Daunang sili. Shout out. Mustasa. Kumusta ka? Mustasa, kamote. Kamuti. Ito. Ano? Ayun yung maganda sa riwa. Alin? Ayun, oh. How much? Sige, no problem pera. No problem pera. Ikaw na ang pumili. Ako na pipili pare. Sige. Pare, sige. Kailangan putulin talaga eh. Para kita mo hindi magulang, hindi magayot. Hanap ko. 1 year guarantee. 1 year guarantee. Ano, 1 kilo? No. Kalahati. How much? This 1/4. How much? 3. Tres? Okay, how much is that? 3. Tres only? Kaboses lang. Wala na patatas, sibuyas, talong, mais, yung maganda sa riwa, hilaw. Parang luma. 1 year guarantee kamatis. 1 year 1 guarantee. year guarantee always. Tomorrow, karbal. Hilaw. Hilaw, matigas-tigas. Kaya pipili ako ng hilaw. Good. This hilaw. Teka, magkano kilo? 4. Sige, pwede na. Mura. Magkano? 3. Tres? Sige, yung kilo. No, ano na lang, ito hiling. 2 hiling. Hilaw lang. Yeah, this hilaw na. Oh, tama na. Tres. Okay na. Magkano lahat? Ang palaya, kalabas, 5 or 4 nebe. Tres? 3, 2, 5, Sabi mo, 4. tres lang to. No, 1 kilo na. What? Nebe na. Ano daw? 1 kilo na daw. Dili na ka na. 9. Hindi yung parang yung bili ka pala ng magiging. Oh, Chili mahaba. Give me 1.5. yung malalaki, oh. Oh, yan. 10. Pwede na, 10. 10. Ripoli yung opo. I will buy all your vegetable na. Oh, 10. Okay, Salamat. thank you. Salamat. Nakasubscribe pala siya. Oh. Sinare niya yung video ko. Nice. Wow! You share my video. I will buy. What's your good fruit there? Which one? Give me a good one. Because you shared my video. Kasi sabi nila nagpapabili siya eh. Oh, sige. Para mas maganda nga yan eh, kaysa doon sa nabili natin. Nakita ko nga, sinare niya yung video ko sa dito sa YouTube. 40 ba daw isang box? 40 daw isang box, pero 4 na kilo. Ganda naman, oh. Malalaki. Okay na. Okay, I will not ask discount for you because you're my subscriber. Share my video again, ha? Okay. Maybe after 2-3 days, I will upload the video. You share, ha? Me also. Don't need discount because you are my friend. This is all video me checking. Thank you so much. This for me? Wow, may libre. Free. Thank you. Okay.
Yeah. Okay. We will come back. Thank you. Maganda makikita. Kaya nga maganda nga siya. Oh. Quality. Masarap yan sa tupa. Oo, ito pa yun. 1 kilo lang, no? Pwede na to? Ayun na. Check. Tama. Dala? I feel you. Thank you. Namumula-mula ang melon, no? Pwede ka naman. That's a good one. All good. Ayan na yung maliliit. Medyo malalaki. Ito medyo malalaki. I will take it. Kanina pa yung nag-aalok sa'yo ng sitaw eh. Oh, sitaw. Okay, we You see, come back for you. two times you already asked sitaw. You okay TikTok? YouTube. YouTube. हाँ भाई क्या मानता है Okay. Señorita. How much? And the KG? this one, no, this one. This one? 10 dirham KG? 10 dirham kg, 10 dirham. Ano ba ito dito? Piling lang. 1 kg. Here, it's okay? Okay. Good one, pare. 3 days? O, trace mo daw. O, 3 days. Good. You give me good for 3 days? Wow. Patigim ako. Masarap. Masarap yung bukas. Ayos nga. Maglibot-libot ka lang dito eh. Marami na magpapaprito sa mga prutas. Okay na. Ayan. No need, no problem. Okay? Only check. Yeah. Give up. If you give me, I thought if you give me, I need to buy. So now I check on it. We have many. Okay, no problem. Test. Ate. Ate daw, ate. Very good. Tamis. Sabi ko na sa inyo, maglakad, ikot-ikot lang. Hawakan mo nga. Sweet. Ano ko lang yung... Mama, ano? Matamis? Good, no? So yun. Mukhang ito na lang natira sa budget. Kailangan na lumabas. Pero marami na kaming nabili. Yan ah. Puro prutas na yan. Palabas na tayo dito sa vegetable market. Mga ilang araw rin to. Mainit pa rin. So yun nga mga boss, tatapusin ko na yung aking video. Maraming salamat sa pagsubaybay at sa panonood ng aking mga videos. Please don't skip ads. Thank you so much and God bless. Bye bye po.